Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de debates sobre o direito das mulheres entre Brasil e França. Para quem não me conhece, sou Débora Kiomi Nakamura e minha colega é Cecília Cabrini. Somos mestrandas em Direito Internacional Privado pela Universidade de São Paulo e hoje trataremos do tema violência doméstica. Obrigada pela apresentação, Débora. Já que o tema é violência doméstica, eu trouxe alguns dados recentes para a gente poder entender um pouco mais sobre o tema. De acordo com o governo federal, foram registradas 105.821 denúncias de violência contra a mulher apenas no Disque Denúncia e no Disque 100, o que representa 30% do total de denúncias recebidas por esses dois canais. Ainda de acordo com os dados fornecidos pelo Estado de São Paulo, foram registrados até março de 2021 43 feminicídios, 728 estupros consumados, 13.987 lesões corporais dolosas, dentre diversos outros crimes contra a mulher. Isso, Cecília. E ainda no Brasil, tivemos o polêmico caso do juiz de uma vara de família que desdenhou da violência doméstica e das agressões contra a mulher, e que no dia 28 de abril desse ano foi afastada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é um ótimo exemplo do que trata Hering, quando diz que no direito a alguns são atribuídos o fruir e a paz, enquanto a outros cabe o labor e a luta. Os indivíduos que não precisam lutar limitam-se a ver no direito um estado de paz e ordem e não compreendem e às vezes também não respeitam as necessidades daqueles que sofrem com a injustiça, com a agressão e que buscam no direito a luta. Exato. Sem nos alongar, passamos a palavra aos nossos ilustres convidados, que vão tratar justamente do tema da violência contra a mulher. É o Dr. Yunis Bernardes, juiz do Tribunal Judiciário de Rouen, professora Ana Elise Liberatori Silva Bechara, professora titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo, doutora Nadine Anflor, delegada-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Geuselaure Rocha Souza, delegada de polícia, diretora da Divisão de Proteção ao Atendimento à Mulher, e Cécile Fouchiron, jurista do Centro de Informação de Direito das Mulheres e da Família de Idron. Bonjour à tous, c'est un véritable plaisir pour moi d'intervenir dans le cadre de ces journées franco-brésiliennes consacrées aux droits des femmes. D'abord parce que le sujet est intéressant, ensuite parce que c'est l'occasion, même si c'est de façon dématérialisée, pour moi de renouer un petit peu avec le Brésil, puisque je me souviens il y a quelques années avoir participé à un congrès qui avait lieu à Recife et j'en garde d'excellents souvenirs. Alors, je remercie évidemment les organisateurs de ces journées d'avoir à la fois confectionné ce joli programme et puis de m'avoir effectivement invité à apporter ma contribution aux discussions. Il m'a été demandé de faire part de mon expérience de magistrat, de juge, quant à l'appréhension des violences conjugales. Alors, comme chacun le sait, il s'agit d'un sujet grave. Les violences, on le sait, peuvent revêtir différentes formes. Violences verbales, psychologiques, physiques, violences sexuelles, économiques, par des privations d'argent, administratives, comme on peut le rencontrer parfois lorsque l'agresseur va priver son conjoint de sa carte d'identité ou de son passeport. Et puis également, on a de nouvelles formes de violences qui apparaissent au travers de ce qu'on peut qualifier de cyberviolence, c'est-à-dire des appels malveillants, du harcèlement téléphonique ou bien une sorte de violence qui va s'exercer au travers des réseaux sociaux. Il s'agit d'un sujet grave. Il suffit pour cela de consulter les quelques statistiques disponibles sur la question qui montrent l'ampleur de ce fléau. J'ai relevé en 2019, s'agissant de la France, ce sont plus de 140 000 victimes de violences. On constate entre 2018 et 2019 une hausse de 16%. Ce sont généralement des femmes qui sont victimes des violences, puisque dans 88% des cas, c'est-à-dire quasiment 9 victimes sur 10, c'est une femme. Et puis, ce sont aussi et surtout 146 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, ce qui représente une progression de quasiment 10 à 15% par rapport à l'année précédente. Donc, le sentiment qu'on est face à un phénomène qu'on a du mal à endiguer.
du mal à endiguer en dépit du fait que les pouvoirs publics ont fait de cette lutte contre les violences conjugales l'une des priorités, puisque depuis 2006, ce ne sont pas moins de 8 lois qui ont été adoptées sur le sujet, donc à raison de 2 à 3 lois par an, et d'une loi tous les 2 ou 3 ans, sans compter l'ensemble des décrets et circulaires d'application qui portent l'ensemble à environ une trentaine de normes aujourd'hui sur la question. Les violences conjugales, c'est clairement une problématique qui mobilise toute l'institution judiciaire dans son ensemble, justice civile comme justice pénale. Je ne crois pas qu'il y ait un collègue magistrat, quel que soit son domaine d'activité, son office ou sa spécialité, qui ne soit pas concerné de près ou de loin à des situations de violence conjugale. Donc c'est véritablement une problématique qui est transversale. J'aborderai, s'agissant de cette intervention, je concentrerai mon propos sur ma propre expérience et l'expérience la plus significative que j'ai dans l'appréhension des violences conjugales et la présidence du tribunal correctionnel. Donc pour nos amis brésiliens, le tribunal correctionnel, c'est le tribunal qui juge les délits. Et en France, les délits, ce sont toutes les infractions punissables d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Donc, c'est-à-dire que les violences faites sur son conjoint ou ex-conjoint, ce sont des violences qui sont, sans rentrer dans le détail, passibles d'une peine d'emprisonnement. S'il y a homicide, donc en atteinte à la vie du conjoint, on passe sur une qualification criminelle et ça n'est plus le tribunal correctionnel mais la cour d'assises qui est compétente. Moi je concentrerai mon propos sur le tribunal correctionnel, donc dans les hypothèses de violence sans qu'il n'y ait de décès provoqués par ces violences. Je vous propose de faire quelques remarques liminaires parce que le temps est compté et j'ai finalement beaucoup de choses à dire sur un sujet qui est complexe. Donc je vais faire quelques remarques liminaires et puis ensuite je vous propose de reprendre le cheminement, de vous restituer le cheminement finalement d'une affaire ou d'un dossier de violence conjugale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la logique ou les ressorts des violences conjugales pour les praticiens que nous sommes, pour les magistrats et les professionnels dans leur ensemble, la logique des violences conjugales est parfois complexe à appréhender et nécessite une bonne connaissance de la part des professionnels de cette problématique pour pouvoir apporter des réponses adaptées aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Toutes les situations, tous les dossiers, toutes les affaires de violence conjugale ne sont pas les mêmes et donc l'approche et les réponses qui doivent être adaptées sont forcément différentes. Et à cet égard, il faut reconnaître que les mécanismes des violences intrafamiliales bousculent parfois certaines représentations. D'abord, les violences touchent tous les milieux. Et pas simplement, comme on pourrait le croire, les familles les plus précaires ou en difficulté. Les violences, donc, ne sont pas l'apanage des familles les plus modestes. Ensuite, ce que l'on constate, et ça a eu son importance dans l'approche de l'audience correctionnelle, c'est qu'il est possible d'observer qu'en règle générale, les violences dans le couple sont cycliques, s'aggravent et ont tendance à s'accélérer dans le temps. Et on est face en réalité à un cycle de violence qui va connaître différents temps. Et généralement, on caractérise le cycle des violences de la façon suivante, c'est-à-dire que la première phase, finalement, c'est une phase de tension, où généralement l'auteur va montrer une certaine colère par des menaces ou des intimidations, et la victime, elle va être fragilisée, se sentir inquiète, et va succéder à cette phase de tension, la phase de violence, donc où des coups vont pouvoir éventuellement être portés à la victime, et puis
à cette phase de violence vont se succéder une phase de justification. Généralement, l'auteur va tenter de s'excuser en essayant de minimiser son acte violent et en faisant porter bien souvent la responsabilité sur la victime elle-même. Et d'ailleurs, il promet de changer, hein, il dit que c'était une erreur, qu'il ne recommencera plus, et la victime, elle se tente de comprendre en réalité les explications de l'auteur, et généralement va parfois faire reposer la responsabilité de ces violences sur sa propre personne. Et puis, donc, après cette phase de justification, on a une phase de rémission que certains professionnels appellent la lune de miel, où l'auteur, effectivement, va adopter un comportement positif, va se montrer sous son meilleur visage, et la victime va reprendre espoir, et donc va en réalité, très concrètement, redonner une chance à son agresseur. Ce qui fait que ce cycle dans les violences conjugales n'est pas sans conséquence sur le positionnement de chacun à l'audience. Et ça, on le constate assez bien, puisqu'il n'est pas rare qu'au cours de l'audience, ou même en cours de procédure, c'est-à-dire avant l'audience, la victime entende retirer sa plainte ou revenir sur ses accusations. Je peux vous donner 3 exemples assez récents que j'ai pu observer dans les dossiers. Premier exemple, l'avocat du prévenu lui-même, donc l'avocat du mis en cause lui-même, qui, à l'audience, vient me remettre un courrier rédigé par la victime, par la plaignante, indiquant qu'elle retirait sa plainte. Voilà. Donc la victime ne se présente pas et elle remet un courrier à l'avocat du prévenu pour dire qu'en réalité, elle retire sa plainte. Deuxième exemple, la plaignante comparée elle-même, côte à côte avec son agresseur. Physiquement, d'ailleurs, on constate à l'audience qu'ils font corps tous les deux face finalement au tribunal, pour dire qu'en réalité, elle a menti, que monsieur n'a jamais exercé de violence sur elle, en dépit des photos prises après l'agression, en dépit des témoignages, en dépit de 2 certificats médicaux parfaitement circonstanciés qui font état justement des stigmates physiques des violences, et en dépit de la reconnaissance par le prévenu lui-même des faits commis. Et malgré tout cela, on a une plaignante qui compare à l'audience en disant « mais attendez, mais j'ai totalement menti ». Et puis tout récemment encore, dans le cadre d'un dossier de violence conjugale assez grave, l'avocat de la plaignante qui comparait à l'audience, donc la plaignante n'est pas présente, n'est pas comparante, et elle prend la parole pour indiquer qu'elle est venue se présenter à l'audience pour indiquer qu'elle ne se remettait pas du fait que son conjoint était incarcéré, et donc le conseil de madame avait en réalité pour mission de dire à demi-mot que cette dernière était impatiente que monsieur soit libéré pour pouvoir tout de suite le recontacter et en réalité reprendre contact avec lui pour se remettre en couple. Donc 3 situations où on voit très bien qu'en réalité on a des victimes qui présentent un positionnement assez ambivalent. Outre cette tendance à la disculpation de l'auteur, on constate aussi en pratique que la victime n'a souvent pas le bon profil. On le voit à l'audience, hein, c'est une personnalité qui est souvent dépendante, qui peut souffrir de problèmes d'alcool, avec des fragilités psychologiques, un passé conjugal souvent chaotique, d'ailleurs un passé conjugal sur lequel le mis en cause n'hésite pas à revenir assez longuement. Et à l'inverse, on a l'auteur des violences qui se présente plutôt bien sous tout rapport, qui est d'ailleurs décrit comme étant quelqu'un de plutôt apprécié dans son entourage, socialement parfaitement intégré, et à tel point qu'il n'est pas rare que d'ailleurs se produise à l'audience une sorte d'inversion de culpabilité, comme si finalement la plaignante devenait mise en cause et prévenue, et comme si le prévenu lui devenait victime. Donc là aussi, pour les professionnels, pour les magistrats, et en l'occurrence pour le président de l'audience correctionnelle, c'est important de rappeler la place de chacun et de dire que monsieur, s'il est comparé, c'est en qualité de prévenu, et si madame est comparée, elle est victime en réalité, et ça n'est pas l'inverse. Autre remarque que je souhaitais faire, c'est que pour apporter des réponses adaptées, il faut avoir conscience qu'il existe différents types de violences conjugales. Il en existe plusieurs. Alors, on a dégagé en criminologie 3 types de profils. Moi, j'en ai rencontré 2
principalement. Le premier, c'est la violence qui va s'exercer dans un cadre d'emprise. L'agresseur, généralement décrit comme un tyran domestique, qui va exercer dans son foyer une forme de terrorisme domestique, donc il y a cette situation d'emprise importante. Généralement, la victime souffre d'un isolement social important, on lui a imposé le silence. Il n'est pas rare que les enfants soient aussi instrumentalisés dans le cadre de ces violences, et puis surtout, l'agresseur va exercer une surveillance sur notamment l'utilisation du téléphone, des sorties. Tout récemment, j'avais un dossier de violence conjugale. À la question posée par l'un des enquêteurs, combien de temps votre femme met-elle pour rentrer du travail? Réponse, 18 minutes. 18 minutes, voilà. Donc réponse très précise, ce qui sous-entend qu'au-delà de 18 minutes, si madame met un peu plus de 18 minutes, elle est sommée de rendre des comptes de son retard auprès de son mari. Violence donc qui s'inscrit finalement dans le cadre de cette forme de terrorisme domestique, donc où on a des vraies situations d'emprise, et en réalité ce sont les situations les plus complexes à la fois à appréhender et à traiter. Et puis l'autre forme de violence que l'on rencontre, ce sont les violences qu'on peut qualifier de situationnelles, c'est-à-dire qui vont être liées à la fin de vie d'un couple ou dans le cadre d'un couple d'alcooliques comme on peut en rencontrer parfois. Là, en réalité, on a des violences qui s'exercent dans un contexte relationnel dégradé. On est moins dans une situation asymétrique comme dans la situation décrite précédente, c'est-à-dire souvent d'ailleurs les deux partenaires sont plutôt en position égalitaire, mais en réalité ils ont des capacités de négocier et de respecter l'altérité de l'autre qui sont assez déficientes. Et en cas de conflit élevé, généralement ce sont des agressions physiques et verbales qui vont être perpétrées pour justement comme clé de résolution du litige. Moi, j'ai eu 2 dossiers en lien avec ce type de violence situationnelle. Dans le premier cas, les coups avaient été portés réciproquement à la suite de remarques faites par monsieur sur la cuisson de la viande. C'était un 25 décembre et monsieur était assez mécontent de la cuisson de la viande et donc il avait trouvé bon de porter quelques coups à sa conjointe. Et dans l'autre situation, c'était un homme qui faisait un reproche à sa conjointe d'avoir pas choisi la bonne bouteille de vin. Voilà, c'était du vin blanc et monsieur lui avait fait le reproche et ça avait derrière entraîné une réaction en chaîne, comme vous pouvez l'imaginer. Donc deux situations, 2 typologies de violence conjugale différentes et évidemment 2 typologies qu'il s'agit de traiter différemment. Alors, l'autre difficulté auxquelles sont confrontés les professionnels et notamment les magistrats, c'est que généralement on réceptionne dans la chaîne pénale un fait unique de violence. Or, il ne peut être fait abstraction du contexte pour déterminer justement le type de violence dont j'évoquais précédemment, et puis notamment l'existence éventuelle d'une situation d'emprise, d'autant qu'il n'est pas rare qu'il y ait des antécédents de violence qui n'ont pas donné lieu à une plainte ou à des poursuites. J'ai souvenir d'un dossier où, en 10 ans de vie commune, dans un milieu plutôt favorisé, un milieu plutôt bourgeois, au moment où la femme avait reçu le coup de trop, elle était allée déposer plainte au service de gendarmerie et elle était en capacité de recenser un fait de violence chaque année, de façon assez précise. D'ailleurs, elle arrivait à resituer le contexte dans lequel ces violences étaient exercées et en réalité, elle recevait un coup de poing. Donc elle recevait un coup de poing par an et donc on avait une répétition comme ça de coups portés et il s'avérait que monsieur, dans sa précédente union, était aussi violent. Donc ça n'est pas toujours simple de prendre le temps à l'audience de finalement restituer les faits de violence dans leur contexte général, parce que d'une part, souvent l'audience est très souvent surchargée, et d'autre part, les dossiers de violence intrafamiliale sont jugés au milieu d'affaires de vol, d'infractions au code de la route. Donc il est bon, et je sais que certaines juridictions le font, à mon sens, de consacrer certaines audiences correctionnelles
dédié aux violences intrafamiliales pour prendre le temps justement de revenir sur le contexte. Alors, comment se présente un dossier, comment se présente une affaire de violence conjugale? Alors, le cheminement d'une affaire est le suivant. Généralement, c'est une plainte qui est déposée par la victime où les services de police ou de gendarmerie sont requis pour intervenir au domicile de la victime, soit parce qu'ils ont entendu des coups, soit parce que les voisins ont entendu des coups et donc ils ont dénoncé, soit parce que la victime elle-même a appelé et donc généralement les policiers ou les gendarmes interviennent dans le feu de l'action. Et donc ils peuvent faire quelques constatations et les premières constatations sont souvent importantes pour la suite de l'enquête. Ce sont aussi parfois, et je l'ai eu récemment dans un dossier, ce sont les proches parents inquiets pour la victime qui vont prendre attache avec les services de police ou de gendarmerie pour dénoncer justement les faits. Donc l'action publique va pouvoir se mettre en œuvre à la suite de ces dénonciations. Alors, l'agresseur est placé en garde à vue, la victime, elle, va être entendue, va être vue par un médecin légiste qui va apprécier éventuellement les types de violences qui ont été exercées, décrire les stigmates physiques s'il y en a, l'état psychologique de la victime et revenir finalement, pouvoir essayer de commencer au stade de la visite médicale à prendre le pouls de la situation et faire les premières constatations en réalité qui sont souvent assez précieuses. Elle va être aussi auditionnée donc, par les services enquêteurs généralement les femmes victimes de violences sont soit auditionnées par un service spécialisé, soit auditionnées selon un canon d'audition bien défini où on va les interroger sur le contexte, donc le contexte conjugal, l'existence d'éventuels faits de violences passées, les types de violences qui ont pu être subies, s'il existe ou non une situation d'emprise, donc la question par rapport au téléphone, à l'autonomie bancaire, l'autonomie financière, le travail, l'entourage, l'environnement familial, etc. Donc il y a toute une série de questions qui sont posées finalement à la victime qui permettent justement de savoir dans quelle case, entre guillemets, on doit inscrire les violences qui sont dénoncées. Et en fonction des éléments qui sont recueillis au cours de l'enquête, le procureur de la République, donc les magistrats du parquet, qui ont le choix de l'orientation pénale, vont décider des suites à donner aux faits commis par l'agresseur. Alors, s'il s'agit d'un crime, j'ai précisé tout à l'heure que ce n'était pas le cas de figure de mon intervention, mais s'il s'agit d'un crime, une instruction va être ouverte auprès du juge d'instruction, et le juge d'instruction décidera lui-même des suites à donner, s'il y a lieu ou pas à mettre en accusation la victime et donc à la renvoyer devant une cour d'assises. S'il s'agit d'un délit, rapidement deux choses. La première, c'est que généralement il existe pour certaines infractions ce qu'on appelle des mesures alternatives aux poursuites qui permettent en réalité d'éviter d'engorger les tribunaux et de trouver des solutions intermédiaires à une audience correctionnelle. Dans le cas des violences conjugales, généralement, ces mesures alternatives sont exclues et on systématise, en tout cas la politique pénale des parquets est de systématiser le renvoi devant le tribunal correctionnel pour que l'agresseur ait à rendre des comptes sur les faits qui ont été commis. Et souvent, il va être traduit devant le tribunal correctionnel sur la procédure que l'on appelle en France de comparution immédiate, c'est-à-dire qu'il va être, quelques jours après les faits, il va être déféré devant le procureur de la République qui va en réalité pouvoir décider que la personne soit jugée très vite dans les jours qui suivent l'agression, ce qui va permettre à la fois d'apporter une réponse pénale rapide et aussi éventuellement de mettre en sécurité ou de protéger la victime. L'audience correctionnelle donc a lieu après le choix de l'orientation par le procureur de la République et là évidemment donc le tribunal va pouvoir prononcer une peine, l'assortir éventuellement d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire que le prévenu exécute sa peine dans le cadre d'un emprisonnement tout de suite après l'audience, et a aussi la possibilité de prendre des mesures de suivi, d'accompagnement
avec certaines obligations particulières, et notamment, par exemple, une obligation de soins. Ça peut avoir son utilité dans le cadre de violences conjugales particulières commises par quelqu'un qui souffrerait de troubles de la personnalité ou de troubles psychiques. Et puis aussi des mesures permettant de protéger la victime, comme des mesures d'éloignement, enfin d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, ou aussi l'interdiction faite au prévenu de paraître dans tel ou tel lieu. Alors ça peut poser des difficultés, notamment lorsqu'il existe un droit de visite, lorsque le couple est séparé et que monsieur exerce un droit de visite. J'y reviendrai tout à l'heure sur la question du droit de visite et d'hébergement. Ensuite, la peine qui est prononcée, s'il s'agit d'une peine avec un sursis probatoire, c'est-à-dire avec un accompagnement, va être suivie par un autre magistrat du tribunal qu'on appelle le juge de l'application des peines. Et donc le juge d'application des peines va pouvoir suivre la bonne application de ces obligations particulières pour précisément voir si effectivement l'agresseur suit les soins qui lui ont été imposés dans le cadre de la peine et si la victime est suffisamment protégée. Étant précisé que la loi a instauré des mesures particulières, des dispositifs particuliers qui permettent justement une plus grande protection de la victime dans les situations de danger et donc les situations de réitération, les risques de réitération ou de récidive. Il existe le téléphone grave danger qui permet en réalité de doter la victime, sans rentrer dans les détails, qui permet de doter la victime d'un téléphone muni d'un dispositif des téléprotections qui va permettre en réalité, si le mis en cause s'approche de trop près de la victime, qui va lui permettre en réalité de faire déclencher une alarme et permettant l'intervention des forces de police ou de gendarmerie rapidement. Et le bracelet anti-rapprochement est un dispositif qui est similaire. Donc il existe des techniques qui permettent justement de protéger les victimes. Alors, des dispositifs qui existent, qui sont peut-être pas suffisamment à ce stade généralisés, parce que ça demande des moyens et techniquement, c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Je termine mon intervention, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, par la question de l'impact des violences conjugales sur les enfants. Pendant longtemps, on a considéré que finalement les violences conjugales n'étaient l'affaire que des adultes, que des parents, et donc on pouvait être un homme violent, qu'on pouvait être une femme violente, sans pour autant être un mauvais père ou une mauvaise mère. Ça n'est plus du tout le positionnement, ou si vous voulez, le prérequis de la loi. Désormais, on considère que les violences conjugales ont un impact sur la parentalité, et donc la loi désormais en tire pleinement conséquence. Le procureur de la République a par exemple la possibilité, avant même que la personne soit jugée, de suspendre le droit de visite du parent violent. Il existe d'autres dispositifs sur lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important à noter, je ne sais pas quelle est la position du Brésil sur la question, mais c'est que les dernières recherches sur la question montrent que l'impact des violences conjugales sur un enfant sont similaires à l'impact d'un contexte de guerre ou de terrorisme sur l'enfant. Donc ça a des conséquences assez importantes sur le développement de l'enfant et sur le lien d'attachement. Et donc je voulais terminer mon intervention sur ce point en considérant, comme certains auteurs le considèrent, c'est que protéger la mère, c'est aussi bien souvent protéger l'enfant. Et donc la question des violences conjugales a une incidence tout à fait prépondérante sur le lien parental. Voilà. Bon, j'ai dû aller un petit peu vite, il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai parfois peut-être été un peu trop schématique. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation à tous, et encore une fois, je remercie les organisateurs de m'avoir permis d'intervenir dans le cadre de ces journées. À très bientôt, je l'espère, cette fois en réel. Olá a todas e todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Gustavo Mônaco pelo convite a esse diálogo sobre um tema que é tão importante como é a violência doméstica em tempos de pandemia. E esse tema, né, da violência doméstica é, lamentavelmente, uma das grandes preocupações atuais nas nossas sociedades, em especial na nossa sociedade brasileira, em razão das estatísticas que nós temos.
A violência contra a mulher está tão profundamente presente na sociedade a ponto de ser, em certos aspectos, naturalizada, ou, quando mais grave, silenciada mesmo no âmbito do espaço doméstico, permanecendo oculta, né, em um grande número de casos. Mas, embora as agressões físicas, psicológicas, patrimoniais e sexuais sejam crimes cuja amplitude ainda é difícil de verificar, os homicídios praticados contra as mulheres acabam sendo mais visíveis, né, justamente por sua gravidade, demonstrando até que ponto a violência de gênero e o sentimento de dominação podem chegar. Nesse sentido, uma das grandes lutas travadas desde o último século pelos grupos feministas foi a de buscar transformar essa discussão, antes tomada como privada, agora em uma questão pública, né, justamente por se entender que a violência baseada no simples fato de ser mulher interfere significativamente no exercício dos direitos de cidadania e na qualidade de vida de mulheres do mundo todo, né, limitando o seu pleno desenvolvimento como sujeitos de direito constitutivos da nossa sociedade. Por isso, vários países, inclusive o Brasil, têm se articulado no sentido de assinar pactos e convenções internacionais e de colocar em prática políticas públicas de enfrentamento. No caso brasileiro, a mudança mais marcante nesse sentido é, sem dúvida nenhuma, a chamada Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, né, reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento da violência contra as mulheres. Da mesma forma, no Brasil, em 2015, nós temos a lei que ficou conhecida como Lei do Feminicídio, e foi uma lei que representou um passo bastante importante no reconhecimento da violência contra a mulher, justamente por introduzir o feminicídio como uma qualificadora no crime de homicídio doloso. Mas apesar desses reconhecidos avanços legais que eu mencionei, o Brasil ainda se classifica hoje como o 5º país do mundo, né, com mais mortes femininas, né, com a taxa de 4,8 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes, o que é 74% maior do que a média mundial. Nos casos em que é possível identificar a relação do autor do feminicídio com a sua vítima, nós vemos ainda que 89% das mulheres foram assassinadas pelos próprios companheiros ou ex-companheiros, e 66% das mortes aconteceram dentro de casa. É evidente que o perfil das vítimas vai revelar ainda uma maior vulnerabilidade das mulheres negras, né, que são 61% das vítimas no Brasil, contra 38% de mulheres brancas, né, conforme os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. A relação entre a vulnerabilidade social e a violência também pode ser percebida a partir da escolaridade. De fato, 70% das vítimas de feminicídio cursaram até o ensino fundamental, né, enquanto só 7% das vítimas tinham ensino superior. Falando ainda do feminicídio, né, quando ele decorre da violência doméstica, ele é, em geral, o desfecho de uma série de outras violências já experimentadas durante a convivência com o agressor, mas que muitas vezes a mulher não denuncia. Nesse sentido, uma pesquisa do Ministério Público do Estado de São Paulo analisou denúncias oferecidas por mortes violentas de mulheres e revelou que só 4% das vítimas já tinha registrado antes um boletim de ocorrência contra o agressor, e que só 3% das mulheres mortas tinham uma medida protetiva, né, em face do agressor. Então, o que a gente verifica é que as mulheres vítimas de violência de gênero ainda não conseguem acessar bem os órgãos de segurança pública, e isso traz muitas reflexões. Mas por que eu estou trazendo essas informações gerais, né, para tratar da violência doméstica em tempos de pandemia, e esse é o nosso tema, né? É porque essas informações que eu trouxe, na verdade, são importantes para destacar que homens pacíficos não se tornam violentos por causa das medidas de distanciamento social, né, impostas pelo cenário de Covid-19. Né? A violência, na verdade, é um padrão aprendido em casa ou na própria sociedade. Ela faz parte de algo maior, de algo estrutural da nossa cultura social. Né? De fato, 70% dos homens que praticam violência doméstica vivenciaram violência em suas casas durante a sua infância ou adolescência. Né? E nesse sentido estrutural, justamente, né, nós temos como condições
das mortes violentas das mulheres, algumas em especial, né, ou 5 em especial. A primeira delas, o sentimento de posse, né? Em segundo lugar, né, a ideia de controle sobre o corpo e autonomia da mulher. Em terceiro lugar, a tentativa de limitação da emancipação profissional, econômica, social, intelectual da mulher. Em quarto lugar, o tratamento da mulher como um mero objeto sexual. E, em quinto lugar, a manifestação de desprezo e de ódio mesmo pela mulher. Então, a violência contra a mulher faz parte de uma cultura patriarcal e machista que permeia a nossa sociedade em todos os seus âmbitos. E é importante entender que, por esse termo violência, a gente não tem só que considerar a chamada violência física, né? Há diversas formas de violência, como também a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, né? Todas com efeitos igualmente perversos, né? A começar da afetação da própria capacidade de autonomia da mulher, que vai se tornando, por isso, cada vez mais vulnerável e cada vez mais refém dessa situação. E, além dessas formas que eu mencionei de violência direta, a mulher sofre ainda muitas formas de violência latente na sociedade, né, como aquelas expressas no próprio mercado de trabalho, ou na escola, na faculdade, na família, entre os próprios amigos, né, costuma-se atribuir um determinado papel à mulher, né, ela deve atender um determinado estereótipo social, e se ela não seguir esse estereótipo, ou esse determinado papel que lhe é atribuído, ela sofre uma reprovação social, né? O estereótipo da mulher é da mulher mãe, a mulher dócil, né, maternal, delicada, submissa, né, a mulher como o esteio da família, né? Então, se um homem, por exemplo, profissional, né, fala alto, é assertivo, se impõe, é centralizador, ele é visto como um líder, né? Se uma mulher no ambiente profissional fala alto, é assertiva, se impõe, é centralizadora, né, exerce a liderança, né, passa a receber vários adjetivos negativos, né, porque ela está tentando ocupar um espaço que normalmente lhe é negado, porque é um espaço masculino. Então, em pleno século XXI, a gente vê que a mulher não consegue ainda ser reconhecida como um ser igual na sociedade, né? E se essa mulher for também negra e ou pobre, as coisas ficam ainda mais difíceis, né? E qual é o papel do direito em relação a tudo isso, e também do direito penal em relação a tudo isso? É interessante notar que o direito e também o direito penal, né, são construídos historicamente sobre uma raiz androcêntrica, né, a partir também, então, de um olhar patriarcal, né, muito embora a sua conformação busque denotar uma percepção de neutralidade, lastreada sobretudo na noção de isonomia formal. Isso não significa dizer que não haja normas direcionadas à mulher, mas sim que essas normas jurídicas, especificamente voltadas à mulher, são construídas a partir de uma percepção masculina, muitas vezes, né, inclusive quanto às expectativas de comportamento ideal da mulher, né, e, assim, a partir de uma figura feminina que é idealizada dentro de uma ótica moralizante. Nesse sentido, as normas protetivas da mulher ainda são muito mais voltadas para uma moral coletivizada do que para a dignidade e autonomia da mulher. Por tudo isso, a gente começa então a entender que não se pode esperar que a mulher vítima de violência vá se levantar sozinha e vá se empoderar do dia para a noite, né? Seja por conta da sua vulnerabilidade econômica, seja em razão da falta de uma rede de apoio por parte de uma sociedade que é machista, seja por conta da própria dinâmica do ciclo de violência, que costuma alternar agressões com demonstrações de suposto arrependimento do agressor, e perdão, e seja, finalmente, por conta das próprias dificuldades em relação ao tratamento de justiça que essa mulher efetivamente encontra, porque a percepção que ela tem é que, no caso concreto, provavelmente não vai se fazer justiça, embora haja normas protetivas em sentido formal. Então, vejam que esse é um processo muito difícil e muito tortuoso, né? E, por isso, esse processo, né, de violência no qual essa mulher está inserida vai exigir cuidados e informações muito precisas, né? Quanto mais barreiras são colocadas, mais difícil se torna para a mulher romper o ciclo de violência, né? Se fala muito da importância de
denunciar, né, de noticiar os fatos formalmente ao Estado. Mas a grande pergunta é, e depois? Né, qual o encaminhamento efetivo do caso? Como é que eu vou buscar, né, a polícia para denunciar meu agressor, se eu não sei nem ao certo o que será do meu futuro e o futuro da minha família depois disso? Né? Como é que eu vou ser tratada pelo Poder Judiciário? Como a sociedade, como a minha própria família, né, vão me ver? Né? Essas são perguntas importantes e que têm que ser bem pensadas por todo o sistema. Né? A partir dessas questões gerais, né, a gente tem que ver o que tem acontecido especificamente durante a pandemia que nós vivenciamos nesse momento. Em um relatório produzido a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril de 2000 em 12 estados do Brasil, né, comparativamente ao ano anterior. Em São Paulo, o aumento dos feminicídios chegou a 46% em comparação ao ano anterior. Então, eu estou fazendo uma comparação entre 2020 e 2019. Né? De outro lado, a gente percebe que houve uma queda na lavratura dos boletins de ocorrência, né? Evidenciando que, ao mesmo tempo em que as mulheres são mais vulneráveis durante a pandemia, nesse cenário elas encontram mais dificuldades de noticiar as agressões que sofrem, né? E, portanto, encontram mais dificuldades para se protegerem. Né? Dentre os fatores que explicam essa situação, né, de ainda maior subnotificação em relação a que tradicionalmente existe, e existe mesmo, né, em matéria de violência doméstica, está aqui nesse cenário de pandemia uma convivência mais próxima com o agressor, né, que no contexto de isolamento pode mais facilmente impedir a mulher de se dirigir a uma delegacia ou qualquer outro lugar de prestação de socorro, né, como são os centros de referência especializados, ou inclusive dificuldades maiores para acessar canais alternativos de denúncia, né, como o telefone, como aplicativos, ou qualquer outro mecanismo online. Né. Também entre os fatores adicionais que as vítimas precisam transpor nesse cenário pandêmico, está justamente a queda da renda e o desemprego, né, que podem atrapalhar a mulher na hora de cogitar a saída de casa para justamente fugir desse cenário de violência. E, de fato, durante a crise que nós estamos vivenciando, a crise econômica, né, decorrente da pandemia, a perda de empregos tem afetado especialmente as mulheres, né, que se concentram justamente no setor de serviços, que é o mais afetado, né, pela crise econômica. Também a sobrecarga de trabalhos domésticos e de funções de cuidado com os filhos, né, durante essa crise, vão prejudicar o desempenho das mulheres, que por isso correm mais risco de serem demitidas. Né? E, de fato, o que nós percebemos durante esse cenário de pandemia é que as mulheres são demitidas 25% mais do que os homens. Né? Para além dessas estatísticas, é importante notar que a maior parte das mulheres no Brasil estão hoje fora do mercado de trabalho formal. Né? E isso torna, logicamente, a mulher dependente financeiramente do companheiro, e nesse caso de violência, do seu companheiro agressor. Há também uma série de serviços que antes da pandemia já viviam precarizados de proteção à mulher e que agora estão ainda mais restritos, né, por conta das políticas públicas de distanciamento social. Né? E vejam que esses problemas todos que eu aponto não são problemas exclusivos do Brasil. Não é? Outros países, não é? Como China, Itália, a França, a Espanha, também têm experimentado o aumento de casos de violência doméstica, né? E, portanto, é necessário pensar em estratégias mais eficazes de controle. Né? Quais são as estratégias que o Brasil tem desenvolvido, né, de controle da violência doméstica nas últimas décadas? Né? E aqui eu já adianto que a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio representam, de fato, conquistas importantes dos movimentos feministas, né, cristalizando aqui o reconhecimento institucional do problema, né, da violência contra a mulher, visibilizando, né, esse problema, e isso já é bastante coisa. Né, de fato, fomentar a discussão é fundamental
para impulsionar a adoção de políticas públicas e também para transmitir uma mensagem social sobre a especial gravidade e reprovação dessas violências. Por outro lado, há muita dúvida sobre o nível de maturidade na discussão atual. E eu diria que é especialmente questionável se as demandas e objetivos das mulheres podem ser, de fato, alcançados por meio de um uso prevalente do sistema penal, né, como grande resposta, ou resposta pretensamente mais eficaz à violência de gênero. A gente está depositando aqui nossa confiança num sistema que, na verdade, o sistema penal, né, que na verdade é cheio de desigualdade, de racismo, de machismo, que seleciona os mais pobres, né, que seleciona os negros, que viola direitos fundamentais, sem com isso trazer benefícios efetivos às vítimas. Né, e a gente está selecionando esse meio justamente como meio prevalente para tratar de um problema que é muito complexo. Ora, o sistema penal é um dos mais poderosos instrumentos de manutenção e reprodução da dominação e da exclusão social. Né? Além disso, é um meio sabidamente ineficaz, né, para a indução de políticas públicas ou de transformação social. E por que a gente insiste, em geral, nisso? Né? No direito penal, como um grande mecanismo para controle da violência doméstica. Né? Talvez porque a reação punitiva seja a mais simbólica de todas, né? Talvez porque ela dê uma falsa sensação de satisfação e de segurança social. Há aqui uma ideia equivocada de que o problema da violência contra a mulher decorre de desvios pessoais do agressor, né? Como se fossem desvios de caráter, né? E não de questões estruturais muito mais profundas, né? E há uma ideia que é falsa, portanto, de que a punição desse agressor vai levar a uma solução satisfatória. Né? E essas ideias falsas vão impedir que se busquem outras soluções, essas sim mais adequadas, né, ao problema. Acontece, como eu falei, que o próprio sistema de justiça criminal é estruturalmente machista, né, e racista. Conforme uma pesquisa do CNJ, 64% dos juízes são homens. Nos tribunais, eles chegam a 82%. E 84% dos juízes são brancos. Então, quem lida com o direito penal na prática forense sabe perfeitamente como a mulher é tratada, né? E ela é tratada de forma desigual pelo sistema, né? Seja quando ela é vítima, seja quando ela é acusada de delito, né? E eu nem estou falando aqui da mulher presa, né? Essa sim sofre outras formas de violência ainda mais dramáticas, né? Um exemplo ilustrativo de como o sistema penal não dá conta de resolver o problema de violência contra a mulher é justamente o resultado de uma pesquisa publicada em 2019 sobre o primeiro tribunal do júri, né, da capital de São Paulo, que mostra que, depois da promulgação da lei de feminicídio, acabou havendo a redução de condenações e das penas impostas aos agressores por mortes violentas de mulheres. E isso contradiz os próprios objetivos da lei, né, do feminicídio, que é uma lei feita justamente para endurecer o tratamento nesses casos. Como se explica que justamente depois da publicação da lei, né, as condenações tenham diminuído e as penas também? Né? Justamente porque a gente tem uma questão estrutural mais profunda. Então, como enfrentar o problema? Né? Vejam que aqui, na verdade, a gente poderia falar de uma perspectiva mais ampla dessa violência, né, englobando o gênero no sentido geral, e aí a gente tem não só as mulheres, né, como também os transgêneros, transexuais, os travestis, né, e acho que momentos de crise, né, são também momentos de oportunidade para potencializar as discussões e momentos, então, que podem gerar a antecipação de mudanças sociais importantes. Justamente por isso, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento, né, de maior visibilidade do problema para buscar alternativas melhores de solução. Há, nesse momento, várias iniciativas importantes no combate à violência doméstica, inclusive durante a pandemia. Por exemplo, estabelecendo que os órgãos de atendimento às mulheres passem a ser considerados serviços essenciais. Além disso, se abre a possibilidade de notícia da violência doméstica por meio eletrônico, né, e por outros meios alternativos.
Há também uma iniciativa legal de oferecer vagas em hotéis a mulheres vítimas de violência, né, e também uma iniciativa de auxílio financeiro para custeio dessa hospedagem, né. Essas iniciativas vêm sendo propostas não só no Brasil, mas em outros países também, né, em síntese, né, englobando todas essas iniciativas, as propostas que nós temos podem ser agrupadas no sentido de, em primeiro lugar, diversificar os canais possíveis de denúncia, né, e aí a gente tem, inclusive, até farmácias e supermercados, enfim, como canais, né, que permitem a denúncia da violência doméstica. No segundo grupo, né, a gente tem o envolvimento da sociedade, né, como rede de apoio e de proteção das mulheres, não só por meio de campanhas, né, de conscientização e de divulgação dos serviços, né, como também a criação de canais nos quais os próprios vizinhos, os próprios familiares, né, e conhecidos dessa mulher podem também noticiar, né, qualquer violência doméstica. E nós temos ainda como um outro grupo, né, as iniciativas de reforço e de articulação, então, de redes de proteção, né, envolvendo não só o Estado, mas a sociedade, né. Todos esses grupos de iniciativas são bastante importantes, né, mas a grande pergunta é, será que isso funciona? Será que isso é eficaz para fazer diminuir, né, a violência doméstica? Fundamentalmente num período como esse que nós vivemos, né, de pandemia. Claro que toda iniciativa nesse sentido é positiva, né, mas nenhuma abordagem adianta se, em primeiro lugar, não houver efetivamente um tratamento e um encaminhamento individualizado de cada caso. Então, não basta criar uma rede de atendimento se ela não for operativa, né, se ela for burocratizada, se ela funcionar como um jogo de batata quente, onde, né, cada ente vai passando ao outro o problema. E é mesmo difícil para a mulher tomar decisões e encontrar o melhor caminho, né, e se ela for sendo passada de um órgão ao outro, né, sem um apontamento de alternativas concretas, fica muito difícil decidir. Isso porque não há uma solução fácil aqui, né, no sentido pessoal, familiar, né, não há um final feliz aqui, né, nós estamos falando de um problema que é extremamente complexo, que é extremamente difícil e que é extremamente triste, né, para a família como um todo. Em segundo lugar, eu acho fundamental ver que o problema de violência doméstica não vai diminuir, né, com o fim da pandemia, né, porque a pandemia vai ter como consequência, e já tem como essa consequência, um grande número de mulheres vulneráveis economicamente. Então, o futuro vai exigir mais políticas públicas focadas não só no combate à violência contra a mulher, como também no estímulo ao empoderamento socioeconômico feminino. E isso parece fundamental. Nesse sentido, eu ressalto aqui a necessidade de aumento de verbas disponíveis para serviços, inclusive de prevenção da violência e de acolhimento das vítimas dessa violência, né? E vejam que o contexto brasileiro é especialmente crítico nesse sentido, porque o orçamento reservado ao Programa de Proteção às Mulheres nos últimos anos foi o menor desde a criação do programa em 2012. Por exemplo, em 2015, né, o orçamento destinado a medidas de prevenção à violência doméstica era 6 vezes maior do que o orçamento de 2019. E isso mostra, então, um problema, né, relacionado ao efetivo interesse de controlar essa situação. Por isso, eu concluo dizendo que a melhor saída de todas, quando se fala em violência doméstica e em violência de gênero em geral, né, é investir em uma educação de gênero, inclusive no direito. Né? Sem essa educação de gênero, não dá para pensar em tutelar os direitos da mulher. Né? E essa educação, essa ação educativa, inclusive, já é prevista nas nossas leis, né? Como, por exemplo, no artigo 8º da Lei Maria da Penha. Né? Com isso, apesar de ser uma professora de direito penal, né, eu termino com uma provocação. Né? Para mim, soa muito mais eficiente investir em mecanismos preventivos e protetivos, desvinculados de um inquérito policial,
ou de um processo penal, né? Porque esses mecanismos preventivos têm muito mais chance de interromper um ciclo de violência e mais de encorajar outras mulheres que hoje se sentem completamente desmotivadas de denunciar seus parceiros. Porque a questão não é ver ou não esses parceiros presos, né? Como resolver o problema da violência doméstica? Não é punindo o agressor, é evitando que isso ocorra, né? O problema que a mulher quer ver resolvido é o seu problema familiar, e isso não se resolve simplesmente com a prisão de alguém, né? A prisão de alguém, muitas vezes, potencializa os problemas da família. Não quero dizer com isso que o direito penal não seja um mecanismo necessário, né, de controle da violência, mas ele é o menos eficaz, e ele lida com o fracasso, ele lida com o que já foi, né, com a violência já praticada, com o estrago já feito, né? Portanto, parece que o tratamento do direito em relação à violência doméstica tenha que ser um tratamento muito anterior e muito mais complexo do que meramente um tratamento jurídico penal. E, fundamentalmente, tem que ser um tratamento que não só permita o efetivo acesso à justiça, né, como também um tratamento que respeite a autonomia, as diferenças, as necessidades e efetivamente os direitos dessas mulheres. Eu agradeço a paciência de todos vocês. Obrigada. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul tem como uma das suas principais bandeiras o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós já temos em todo o estado 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher. São espaços individualizados, são salas, são pessoas capacitadas para bem acolher e bem atender essas mulheres que sofrem tanto com a violência. Essas 23 delegacias e a delegacia especializada é sim a primeira política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas nós não paramos por aí. Nós criamos um grande grupo, um departamento de proteção aos grupos vulneráveis, nos quais estão inseridas essas 23 delegacias, e nos últimos 2 anos, preocupadas com os horários em que essas mulheres eram vítimas, principalmente aos finais de semana e à noite, e não tendo condições de ter todas as delegacias funcionando 24 horas para o atendimento dessas mulheres, nós criamos um novo projeto. Um projeto que chamamos de Sala das Margaridas. Por que margaridas? Porque nós temos no Brasil essas flores que são flores resistentes e talvez a flor mais resistente da natureza. Essas flores, essas salas, representam um avanço no estado. São 44 pronto atendimentos que funcionam 24 horas durante todos os dias da semana e aos finais de semana. Nós já temos implementados nesses últimos 2 anos 32 salas das margaridas. Nenhuma das salas é aberta sem que haja uma capacitação de todos os seus servidores plantonistas. Portanto, hoje temos 23 delegacias especializadas, uma na capital que funciona 24 horas e é responsável, inclusive, por todos os flagrantes dos agressores de mulheres, e mais 32 salas das margaridas no interior do estado. Um projeto que deve avançar até o final do ano para completar as 44 salas. Além disso, durante todo esse momento de pandemia em que a preocupação era muito grande para que a violência contra a mulher não aumentasse, nós criamos novos mecanismos de denúncia. A própria delegacia online foi ampliada, até então não era possível que uma mulher fizesse o seu registro através da delegacia online, e isso é algo que pulverizou pelo Brasil como um todo. Hoje, qualquer mulher sem sair de casa pode sim fazer o seu registro pela delegacia online. Nós abrimos um novo canal de denúncia, que é justamente um WhatsApp, que qualquer pessoa do povo pode e deve denunciar, com vídeos, com áudios, e a Polícia Civil age imediatamente após essa denúncia. Nós tivemos um projeto que é o PCcast, um podcast em que explicamos todos os direitos das mulheres e como elas podem ter acesso a esses direitos. Mais do que isso, nós fomos além. Nós, durante todo este momento de pandemia, procuramos também fazer parcerias com a rede de apoio, a rede de atendimento, criando um comitê interinstitucional, o Enfrente Mulher, que nada mais é do que uma rede como um todo, reunida pelo menos mensalmente
para tentar organizar todos os fluxos de atendimento. Várias instituições envolvidas e isso tudo fomentado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Dentro da própria Secretaria, nesses últimos 2 anos, nós também reativamos o Observatório da Violência contra a Mulher, que é um trabalho feito pela Secretaria de Estado com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, especificamente da Coordenadoria da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil. Todos os casos de feminicídios e de violências não são analisados só na quantidade, mas sim na qualidade da informação. Quem são essas mulheres? Quem são esses agressores? Quais são os horários em que essa mulher sofre maior violência? Tudo isso para balizar as nossas políticas públicas e também balizar o trabalho de investigação de todos esses casos pela Polícia Civil. Estamos avançando, tem muita coisa a ser feita ainda, mas tenho certeza que o trabalho de homens e mulheres dentro da Polícia Civil e principalmente dentro das delegacias especializadas e nessas salas especializadas salvam vidas e fazem muita diferença na vida de todas essas mulheres e de todas as famílias dessas mulheres. O Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, no ano de 2019, criou um fórum de enfrentamento permanente à violência contra a mulher. Eu estou como presidente deste fórum e como vice-presidente deste Conselho Nacional. Ao longo do ano passado, conseguimos aprovar pelo menos 5 resoluções que devem ser seguidas por todas as polícias civis do Brasil. Então nós temos já o primeiro protocolo de enfrentamento ao feminicídio, que são regras e olhares que devem ser feitos especiais e específicos no momento do local de crime, no momento da investigação desse feminicídio. Então, o protocolo de feminicídio. Além disso, nós criamos também uma obrigatoriedade e estamos estimulando os grupos reflexivos de gênero, principalmente os grupos reflexivos para os homens agressores. Nós observamos, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que de todos os feminicídios que acontecem, 20% deles são seguidos do suicídio do próprio agressor. Por isso, a importância de também trabalharmos com esse agressor. Mais do que isso, tentamos organizar em todo o Brasil um banco de dados, principalmente de mortes violentas, os casos de mortes violentas de mulheres, não apenas com aquela análise quantitativa de quantas mulheres, mas qualitativa, de qual o histórico dessa mulher, quem tinha medida protetiva anterior ou não, com o histórico que nós temos dentro das delegacias especializadas de atendimento à mulher. E por fim, uma permanente capacitação dos servidores, com horas mínimas de 8 horas para todas as capacitações das polícias civis no Brasil. Por fim, a última resolução aprovada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia foi estimularmos e criarmos um campo específico nos registros de ocorrências policiais com a informação de que se desta violência gerou alguma deficiência ou incapacidade para essas mulheres, se essas mulheres já eram deficientes antes desta violência. Isso tudo tentando se adequar a uma nova lei que veio em 2019, que altera a Lei Maria da Penha e pede este olhar diferenciado pelas polícias. A Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Estado do Rio Grande do Sul integra o Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis e é responsável por coordenar técnica e operacionalmente as 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher do Estado do Rio Grande do Sul. Essas 23 delegacias são responsáveis por ter esse atendimento especializado de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É um atendimento, é a primeira política pública de atendimento às mulheres, é uma experiência genuinamente brasileira, as delegacias especializadas no atendimento à mulher. A DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, além de coordenar as delegacias especializadas, também é responsável por padronizar e coordenar os fluxos de atendimento relacionados, às políticas de proteção e atendimento à mulher e também fazer a capacitação dos policiais civis para a implementação da Sala das Margaridas, que é hoje um projeto institucional da Polícia Civil para que tenha, nas delegacias de pronto atendimento, que são as delegacias que funcionam 24 horas por dia,
7 dias por semana, espaços acolhedores para receber as mulheres que são vítimas de violência, que elas hoje levam em média 10 anos para fazer a sua primeira denúncia, o seu primeiro pedido de ajuda. Quando elas forem a uma delegacia, que encontrem esses espaços acolhedores. Então hoje há esse projeto da Polícia Civil e não é apenas um espaço, Sala das Margaridas, é um espaço pensado para acolher essas mulheres, mas há toda uma capacitação desses policiais civis para que eles entendam a violência de gênero, para que eles saibam acolher essas mulheres com empatia, ouvir com paciência, saber acolher, porque quando uma mulher procura a Polícia Civil, que muitas vezes é a porta de entrada, né, de muitas mulheres que levam anos para romper o ciclo de violência, eles precisam saber acolher. A mulher precisa ser acolhida, precisa ser ouvida, né, com paciência, e o acolhimento é muito importante. Hoje a Polícia Civil tem um olhar humanizado, né, um atendimento qualificado para o atendimento à violência doméstica e familiar. E a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher é que faz a capacitação desses policiais para que eles possam, então, né, aplicar o questionário de avaliação de risco, que é um questionário do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um questionário que as mulheres preenchem nas delegacias, em que há uma aferição de todo o histórico prévio de violência que essa mulher sofre, que é muito importante para avaliar a questão, né, da medida protetiva de urgência, que é uma inovação da Lei Maria da Penha que nós temos aqui, que hoje, né, é uma lei muito importante que nós temos no Brasil para fazer o enfrentamento da violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha hoje é um instrumento de trabalho que nós temos aqui no país muito importante para trabalhar com violência doméstica, e eu também trabalho na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, né, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, que é a delegacia que funciona 24 horas por dia e faz todos os atendimentos da capital, funciona também para atender todos os casos de prisão em flagrante, e tem uma equipe multidisciplinar para atender essas mulheres que chegam até a delegacia, porque muitos casos que chegam até a Polícia Civil não são necessariamente casos de segurança pública, casos de polícia, porque o atendimento da violência doméstica e familiar, às vezes, é preciso um atendimento multidisciplinar, porque as vítimas que nos procuram, às vezes querem tratar a questão da guarda dos filhos, tratar a questão de pensão alimentícia, de partilhas de bens, elas precisam ser reintegradas ao mercado de trabalho, precisam saber onde vão deixar os filhos na creche. E nós temos que ter essa preocupação. Então, quando nós pensamos em violência doméstica, nós temos que ter uma rede de apoio para encaminhar essa vítima. E hoje, a Polícia Civil conta, né, na delegacia aqui especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, uma equipe multidisciplinar que acolhe esta vítima na delegacia e tem toda a capacidade de fazer esse encaminhamento. Além disso, se há necessidade de encaminhar a vítima para um local seguro, para que ela aguarde, né, o deferimento da medida protetiva de urgência, nós temos condição de encaminhar essa vítima para um abrigo. Se ela saiu de casa, às vezes, com a roupa do corpo, por exemplo, fugida do seu agressor, nós temos condição de buscar os pertences desta vítima, que é uma previsão da Lei Maria da Penha, inclusive, para buscar, por exemplo, os documentos, a carteira de vacinação dos filhos, algum remédio. Então, há uma equipe de policiais que acompanha essa vítima para fazer a busca de pertences. Então, há todo um atendimento, uma equipe multidisciplinar que atende na delegacia, há toda uma rede de apoio, né, que tem. Hoje nós temos o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica no Estado, que é toda uma estrutura pensada, né, para atender as vítimas de violência doméstica. Porque quando nós pensamos em atender as vítimas, nós temos que pensar, como eu já disse, que o enfrentamento da violência doméstica não é apenas um problema de polícia, não é apenas uma questão de segurança pública, é preciso um engajamento de toda a sociedade, porque é uma questão multidisciplinar, então é que preciso que todos pensem e estejam juntos, né? É preciso que todos metam a colher, né? Que todos, hoje a Polícia Civil disponibilizou muitos meios de denúncia, através da delegacia online, através do WhatsApp da Polícia Civil,
para que todos estejam juntos para fazer esse enfrentamento da violência doméstica e familiar. Bonjour à tous, Cécile Fluchiron, je travaille au CIDF de la Drôme, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. L'association est basée sur Valence et regroupe en tout 21 salariés. Le CIDF fait partie d'un réseau national puisqu'il existe un CIDF par département. L'objectif du CIDF, c'est à la fois de promouvoir l'égalité femmes-hommes et de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes. Pour mener à bien ces missions, on a 2 grands pôles dans la Drôme. Le pôle emploi-formation, qui va permettre aux femmes qui le souhaitent de bénéficier d'un accompagnement professionnel pour travailler avec elles leurs projets vers l'emploi, mais également de lever les freins lorsqu'ils existent, notamment lorsqu'il y a une problématique de garde d'enfants ou lorsqu'il y a une problématique de violence. Le deuxième pôle est le pôle accès aux droits, lutte contre les violences et parentalité. Là, nous avons à la fois des juristes qui vont proposer dans l'ensemble du département des permanences pour l'information sur les droits de la vie quotidienne. Ça va du droit de la famille au droit pénal, au droit de tout ce qui concerne le surendettement, location, etc. Donc ça, nous avons plus d'une dizaine de lieux de permanence au sein du département. À côté de cet accès aux droits, nous avons également des permanences d'accès aux démarches administratives, là encore pour être au plus proche des citoyens et des femmes et de pouvoir leur permettre d'avoir toutes les informations pour l'ouverture de droits CAF, retraite, etc. Pour ce qui concerne la lutte contre les violences, nous avons différents dispositifs et notamment l'accueil de jour. Donc l'accueil de jour, c'est un lieu d'accueil qui permet aux femmes victimes de violences conjugales de venir et d'être reçues de manière très rapide par l'une des accueillantes. On est 3 professionnels à travailler à l'accueil de jour, à la fois une psychologue qui va proposer un accompagnement psychologique lorsque les femmes le souhaitent. Il y a également une juriste qui va proposer à la fois un accompagnement, mais aussi une première écoute si besoin, et voir avec elle si elle souhaite déposer plainte ou pas, si elle souhaite engager une procédure au niveau du tribunal, que ce soit sur une séparation, un divorce. On prend le temps et on accompagne les femmes. Ce qui est important, c'est de les accompagner à leur rythme pour voir ce qu'elles souhaitent faire. Ne jamais travailler, nous, sur ce qu'on souhaiterait qu'elles fassent, mais toujours sur elles, où elles en sont, et travailler avec elles ce qu'elles souhaitent faire à court ou moyen terme ou au plus long terme. Voilà. Ensuite, au sein de cet accueil de jour, on propose des ateliers. Les ateliers, c'est du collectif. Donc ça peut être un atelier mieux-être, ça peut être un repas partagé, ça peut être de la sophrologie, du chant, pour leur permettre déjà de se rencontrer, de sortir de l'isolement, parce que parfois elles sont très isolées, et puis de se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes seules à subir des violences conjugales, et à leur permettre de voir que certaines d'entre elles ont pu s'en sortir, ont pu retrouver un emploi et une vie normale, ce qui est extrêmement important pour ces femmes qui viennent au sein de l'accueil de jour. Les suivis peuvent se faire sur du court terme. Il y a un certain nombre de femmes qui vont pouvoir rebondir assez rapidement. Pour d'autres, ça peut prendre beaucoup plus de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. En tous les cas, que ce soit pour une semaine, un mois ou même des années, on va assurer l'accompagnement et travailler pareil en fonction de ce dont elles ont besoin. Pour certaines, ça va être un hébergement en urgence. Pour d'autres, ça va être de les accompagner vers un logement de manière plus pérenne. La problématique de l'hébergement d'urgence est assez importante sur le territoire. Donc, un certain nombre de mairies nous ont mis à disposition des appartements relais ou des appartements d'urgence, ce qui nous permet
lorsque les personnes qui nous viennent nous voir n'ont pas de possibilité de relogement, puisque parfois ça prend beaucoup de temps, de leur proposer cet hébergement, soit pour 1 mois, quand il s'agit d'appartements d'urgence, soit pour 3 mois renouvelables une fois, ce qui leur permet d'enclencher les démarches et d'assurer un suivi pour que, au bout des 6 mois, elles puissent avoir un logement et non plus un hébergement. On a également mis en place dans la Drôme un réseau d'accueil citoyen. Ce sont en fait des familles, des citoyens, des familles qui proposent d'accueillir au sein de leur maison et de manière bénévole une femme avec ou sans enfant qui est victime de violences conjugales. L'accompagnement se met en place à partir du moment où les personnes sont dans le sein de ces familles. Et là, la même chose, on va leur proposer, en fonction de ce dont elles ont besoin, un accompagnement juridique, psychologique ou tout simplement social, pour qu'au bout du mois où elle va rester dans les familles, on puisse également lui proposer une situation beaucoup plus stable. Donc les familles d'accueil, ce sont des familles comme vous et moi, qui mettent à la disposition dans leur maison une chambre ou plusieurs chambres s'il y a des enfants, ou au sein de l'appartement, la même chose, une chambre avec parfois un partage de salle de bain, etc. Voilà. Ce réseau d'accueil, ça nous a énormément aidé, ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet de proposer à des femmes qui n'auraient pas voulu un hébergement à l'hôtel, de pouvoir se sentir en sécurité au sein d'une famille, dans une maison qui est loin du domicile des auteurs de violences conjugales. Voilà. À côté de ces dispositifs, nous avons également des intervenantes sociales au sein des gendarmeries et du commissariat de police à Valence, qui permet de faire le lien entre les policiers ou les gendarmes et ou d'autres partenaires. Par exemple, concrètement, lorsque une femme va hésiter à déposer plainte, ne pas trop savoir ce qui risque de se passer si elle dépose plainte, ou si elle hésite entre une main courante et un dépôt de plainte, ça permet d'être reçue au sein même du commissariat pour que l'intervenante sociale puisse lui expliquer les différences, ce qui va se passer une fois que la plainte sera déposée, et bien entendu de les orienter soit vers une juriste, soit vers d'autres partenaires pour un hébergement, soit tout autre professionnel dont elle aurait besoin. Ça permet également, lorsque les policiers ou les gendarmes reçoivent une femme qui dépose plainte pour les violences, de les orienter vers l'intervenante sociale pour qu'elle puisse faire tout l'accompagnement social. Ça également, le fait que ces professionnels-là, soit au sein des commissariats ou gendarmeries, ont profondément changé notre travail et je pense le quotidien des femmes qui sont souvent, ont le sentiment d'être mal reçues ou parfois sont mal reçues au sein de ces structures. Le troisième dispositif qui me paraît vraiment intéressant de vous présenter est le téléphone grave danger, le TGD. C'est un téléphone, un système de téléprotection qui permet, lorsqu'il est attribué à une femme en situation de grave danger, de pouvoir être localisée en temps réel lorsqu'elle actionne le système d'alarme, pour que très rapidement les services de police et de gendarmerie puissent être informés et puissent venir sur place. Ce téléphone grave danger est maintenant déployé sur l'ensemble du territoire français et sur la Drôme, nous en avons 11. Pour ce qui concerne donc le téléphone grave danger, bien entendu, c'est le procureur qui décide de l'attribution ou non du TGD. En revanche, le CIDF s'est vu confier la mission de procéder à l'évaluation du grave danger. Donc nous recevons les victimes. La demande d'attribution peut venir du commissariat de police, la gendarmerie,
du CIDF également, des assistantes sociales ou du procureur qui a été informé d'une situation préoccupante. Et dans ce cas-là, c'est le CIDF qui va procéder à l'évaluation. On va recevoir la victime de violence conjugale, voir avec elle son insécurité et le danger, et ensuite on donne notre avis sur l'évaluation, et la décision finale appartient au procureur de la République. Quatrième et dernier dispositif à vous présenter, c'est le stage de responsabilisation à l'attention des auteurs de violences conjugales. Ce stage permet de travailler avec les auteurs la question du passage à l'acte, des conséquences des violences sur les enfants, la place de la victime et la lutte contre les stéréotypes. Ce stage est obligatoire lorsqu'il est prononcé par le délégué du procureur ou le magistrat. Bien entendu, la mise en œuvre de ces différents dispositifs n'est possible qu'avec les subventions que nous demandons auprès de la justice de l'État, de la CAF, des régions et des mairies et du département. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.